जुगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर जत्र जुगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिवत्तवा এই সচরাচর ধরা ধামরে যিয়ে যা বাক্যরে সৃষ্টি করি পারে মহা প্রলয় जहर छाई पड़े शिकार धरी लज्ज चकी चली जाए महाबड़ पाख अरे वो गोटाए विषधर गोखर साप এই গোখর সাপ যদি ধরে চোট মাইলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক শুবে ଆଉ जमर पांची मध्य बदली जाए ओ जीवन अभिधान रे असंभव बड़ी शब्द नाई आउ मो मुंड जदि ठीक अच्छी ताहेले मु गोटाए सुना पिला समय अनुसार ए सुना पिलार मुंडटा जदि बिगिड़ी जाए अरे मुंह पलट जाए गोटाए बेनिमा गोटाए नमक खराब मुंह बनाग्नि बनो जग अग्नि मुंह बनाग्नि এই বনাগ্নিটা ধরে রাখি গলে এই সারা বনাঞ্চলটা हुद्दु हुद्दु हेई चली जाए आउ ए बन मध्यरे जेतिकी जीव जंतु आउ अमूल्य चंदन काट अछि सबु परे धुलिसात होई जाए धुलिसात आज मु संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइछि केवल सेई पुंडरीक वैद बाबा पुंडरीक वैद बाबा जदि मो जीवनटा बंचाई न थांते ताहेले मु मरी जाई थांती हेले मु बंचे छे जे पर्यंत राजा देवदत्तर समस्या को विनाश न करी छे ए पर्यंत मु बंची की रहिबी राजा देवदत्त तू जमिति मते दुख जंत्रणा एमती गोटाए दिन आसब ठीक सेमती दुख भोगेब भोगेब अरे मु एकुटिया निजक निजे गपी चली मोर सहयोगी भाई चाखी अनेक समय है कुआड़े जाइए ए पर्यंत फेरलानी चाखे अरे जखे सड़क उठू अच्छे शीघ्र आसे एते समय हला तो कुआरे जाइथिलु
अबे जाके भाई एटा होछि घर जंगल हां भाई ए जंगल मध्य रे एक कुटिया बुल्ला बुल्ली करूछु अरे जंगल रे अनेक हिंस्र जंतु गुड़ाक भाई अड़ा तते जीवंता खाई जीवे भाई अरे वो भाई जंगल रे बुलिबा की मजा अच्छा से बोई तो बुढ़ा झियो सहित मु जंगल रे टिके बुलाबुली करूथिनी कौन कहले सेठी पाई ढेरी बही तो बाबांको झियो सहित ए जंगल रे बुल्ला बुल्ली करूछु हां भाई जाके भाई जदि कथाटा मो बही तो बाबांको कान रे पड़े तो अवस्था कौन हबो जानिछु कौन हबो भाई तते टिक टिक कर काटे ता जम्मी मध्य मुक्ति देबो बही अरे वाह भाई जाके मो ना चक्की अच्छा चक्की पर के सब कथा जाने भाई ओ से बोई तो बुढ़ा जम्मा जानी पारिबनी आ मते टिक टिक कर काटी की ता जमी रे पोती दबनी भाई यही कथा भाई जाके मने पकाओ से अतीतर कथा अरे कहू कथा ए मारी को करो कथा केमिति भूलिबी चखी केमिति भूलिबी सही मालिक कर राज्य कथा से कथाटा मने पड़ी गले मो छातीरु निया चली उठोছে निया राखे भाई तो पाखरे शपथ करी कहूची भाई जे पर्यंत राजा देवदत्तर सबंशटा को विनाश करिछि से पर्यंत मो मनरे शांति नाई नाई शांति करुछि शपथ नहीं भावी अर्थ देखे करुछि शपथ नहीं भावी बनाग्नि रहे सत्यपण काका देवत तो कोन बिनी हतो जाके बितारानी यौवन अतरे जाके मारे बेले पुत्र बुराई भी बंधो आरोही भी राजो सिंहासन मारी प्रगल रे प्रजा संग धरे मारी प्रगल रे प्रजा संग धरे बुराई विजय केतन करुछि शपथ नहीं बदिय बनाग्नि रहे सत्य बल जाके राजा देवदत्त मन मन भावी खुशी होउथिब हां भाई आमे बेनी भाईका मन मध्यरे मरी जाइछु हां भाई आमे बंचिछु भाई बंचिछु जे पर्यंत राजाटाको दांडर भिकारी न सजेइछि भाई आउ ता बेनी पुअटाको जीवनरु न मारिछि आमे दी भाई बंचिके बण मध्यरे रहे हां भाई राजा भाई अरे सखी भाई अनेक समय हो गला आमे दी भाई एठारे गपी चलेछु भाई मो बही तो बाबा कुआड़े जाइछंती के जाने ए पर्यंत फेरिने निकोटीर भाई से बोई तो बुढ़ा हाँ। को रोगी सेवा करबा पाई जाइथिबो ठीक कहिछु आ कोठी जानि बुटी दउथिबो हाँ। सेठी भाई डेरी हेले भाई बुढ़ा आसीबार समय हेलानी हो सखी निश्चय आसुथिबो भाई हाँ। हमें टिके अपेक्षा करबा निश्चय अपेक्षा करिबा हां भाई बेटा बनाग्नि बाबा आसंती बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि बाबा सर्वप्रथमे ए बनाग्निर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु बाबा उर्देश बेटा उर्देश बाबा बेटा बाबा तू
তুই বলে হেলুস না বেটা ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ବାବା। হয় বেটা ବାବା তোর ঘা দা সব শুকলাস না ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବାବା। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ହାତଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରୁଛି ବାବା। ও বেটা বেটা ବାବା দেখ বেটা କ'ଣ ବାବା? তুই সৎ বাটে চালবুস বেটা ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା। ধর্মের কাম করবুস ହଁ ବାବା বেটা ବାବା সত্যই ধর্ম ବାବା ধর্মই সত্য ହଁ ବାବା। এটাকে মানি করে চলবাকে হেসি বেটা ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନିକି ଚଳିବି ବାବା। বেটা ବାବା সত কহিবাকু কিয়া ডরিবি ହଁ ବାବା সত কহি পছে মলে মরিবি ଠିକ କହିଛ ବାବା। সত কহবা লাগি বেটা ହଁ ବାବା কেবে বি পছঘুচা নাই দেবুস বেটা ନାଇଁ ବାବା ନାହିଁ ନାହିଁ বেটা ବାବା এই লোকের অনীতি অত্যাচার নাই করবুস বেটা ନାଇଁ ବାବା। ସେସବୁ କାମ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି ବାବା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି বেটা ବାବା। দেখ বেটা ହଁ ବାବା মোর বেটি অঞ্জলি ବାবা আর তুই বেটা দুই ভাই ভাই করি রেবাকে হেসি বেটা ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାବା? ଅଞ୍ଜଳି ପରା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାବା। হয় বেটা ବାବା দেখ বেটা କ'ଣ ବାବା? সময় তো হেলা ହଁ ବାବା মুই খমন যাইছি ଠିକ ଅଛି ବାବା। চেরিমুড়ি ওষ কষা আনলা বললে এই রোগী মানকে দেবিস বেটা ହଁ ବାବା মুই যাইছি বেটা ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। তুই চিন্তা নাই কর বেটা মুই সন্ধ্যেবেলাকে পলে আসবি ଠିକ ଅଛି ବାବା। যাইছি বেটা ହଁ ବାବା। ସଖୀ ভাই ମୋ ବୈଦ ବାବା ଯାହା କହିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। হ্যাঁ ভাই ଆଜିଠୁ ଏ ବନାଗ୍ନି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ, ভাই ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। হ্যাঁ ভাই ହଁ এথর আপন সমাজসেবী হয়ে যাতু ହଁ আউ এ সমাজর সেবা করিবে ହଁ ସଖୀ। আউ ভাই ଆଉ କ'ଣ? হ্যাঁ কৌপিনি খন্ডে পিন্দি জোরন্দা গাদি কো যাই খঞ্জনি ধরি খঞ্জনি বজাউছি ବନ୍ଦ କର ତୋର ଖଞ୍ଜଣି ପାଚଣା। ଆଉ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇବି, ପୁଣି କୋପିଲି ପିନ୍ଧି ଝୁରୁଙ୍ଗା କାଦିରେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ବୋଧେ? কাহিনী না তুমি তোর সন্ন্যাস নেই যা ନାଇଁ ভাই আপে বঞ্চিলে বাপর না କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ? এইটা কলি যুগ ଜାଣିଛି ମୁଁ। এ কলি যুগরে সত্য ন্যায় ধর্মর স্থান নাই ଅଛି কেবল ধর্মর ନାଇଁ ভাই ଦେଖି অক্ষয় নুহে এ পাপ জগতে অধর্মর উদয় জয় অধর্ম দেবতা କ'ଣ କହିଲୁ? ଅଧର୍ମର ଜୟ হ্যাঁ ভাই ସଦା ସର୍ବଦା ଅଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏନି। আর মনু সবু পাশরি গল না কর ଆରେ କୋଉ କଥା? সেই রাজা দেবদত্তর প্রতিশোধ কথা ଏମିତି ମନୁ ପାଶରି ଯିବେ, ଜମା ଭୁଲିଲି ସେ କଥାଟା। ମନେ ଅଛି ଚକ୍ଷି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏପଟେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ବୈଦ ବାବା କଥା, ସେପଟେ রাজা দেবদত্ত কথা। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ভাই ଚକ୍ଷି প্রথমে করিব শত্রু কার্য ଠିକ କହିଛୁ, তারপরে করিব পিতৃ কার্য ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହେଲେ ଚକ୍ଷି ভাই ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ হ্যাঁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ মু গোটাଏ কাম ତୁ କରିବୁ। ভাই ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ, হ্যাঁ ভাই ମାଣିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ভাই ভাই কিছু জানিনি ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। মু ହଁ ତୁ মু গুপ্তচর
ତୋର ଏଇ ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଅଜଖେ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ଆଖେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୁପ୍ତଚର ଏଇ ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ। ସାବାସ୍ ଚକ୍ଷୁ ସାବାସ୍, ତା ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅବେ ଚକ୍ଷୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବୈଦ ବୁଢ଼ା ନ ଜାଣେ। ଯଦି ଏ କଥା ବୈଦ ବୁଢ଼ା ଜାଣିଯିବ ସେ ଆମକୁ ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରଖାଇ ଦବନି ଭାଇ। ଯେମିତି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଢ଼ା ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦବ। ଠିକ୍ କହିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଗୋପନରେ ରଖିବା। ଭାଇ ହେଲେ ଚାଖେ ଭାଇ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ? ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଆରେ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ବନାଗ୍ରେଟା ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ କଥାଟା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିବେନି। ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋପନରେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ ପରି ବଦଳେଇ ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ମୋତେ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି ଭାଇ। ଜମା ଜାଣିବନି। ଆରେ ଚକ୍ଷୁ ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆମେ ଯିବା କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଆସନ୍ତା କାଲି ତ ଚାଲିଯିବୁ ଗୁପ୍ତଚର ହିଁ ମାଣିକ ଘର। ଚାଲ ଚକ୍ଷୁ।